Buenas mga doy! Yo si Tito Lau. Yo si Tito RJ. Bienvenidos na Tonterias with the Titos, a Chabacano podcast. Basically, in this podcast, we will be talking about anything under the sun from the lens of a zillennial Tito. Where we're too young to be a millennial but too old to be a Gen Z. Este podcast yan lang para na di aton mga ciudadanos aquí, pero para tamen na di aton mga paisanos na hindi masyata kedaaki na Zamboanga. So in this show, we want to bring the pueblo to you, maskin onde pa tu parte del mundo. So sit back, relax, toma kape, and enjoy this episode. Buenas mga doy. Buenas. Buenas Tito RJ, buenas. Buenas Tito Lau. ¿Qué tal? Okay lang yo. Ara galit ito no, tiyan kita special, very special guest no. Very special guest. Dol kwanse si diaton guest dol micro-influencer na Zamboanga. Pero let's all welcome Sir Jason Makasiar. Woo! Buenas, sir. Buenas. Thank you for having me today. Oh, grabe, informal man si Tito Jason. Tito J. Sir, ¿qué tal? Can you please introduce yourself no to the people watching na di aton mga paisano de Zamboanga? Yes. Buenas. So yo si Jason, yo el dueño del Taza Coffee Company, el first and only specialty coffee shop aquí na Zamboanga. And yo también el dueño del Coffee People, Talied Adentro, South Galaxy, na first Samsung lounge in the Philippines. So sir no, before man ask era yun, like pwede to dali context era no na Coffee People, pero dali siguro more general question no, como ¿qué tal dito yung year no sir so far? It's like first month pa lang kita, January no. So ito pwede to man share ka naman sir, ¿qué tal dito yung year so far? So actualmente el start del year na di amon ko sa taas el pinaka hectic for us porque kaya amo si kami ta sa planning and start del entire year. So tan platya kami ko sa debe ko sa kami mga programa for particular mga events di aton. Después tamira kami ken mga manstay hunto ka namon na company, ken sale kumbaga na NBA amo sel di amon como signing. So como drafting So amo si bien busy kami lately na todo branches di amon. Oh, okay. So el Kwan pwede to sir tamen man share no el Kwan el launching del Coffee People no. Yes, congrats gali. Congrats sir, noy alya pwede anda si Tito RJ last time na Amo tamen no. Ayan dayo kal na gym por eso. So actualmente we created ese brand Ara Coffee People para lang man separate kuneli na Taza. So este aura dali kami mira na we are pwede kami dali kuno sedes otro produkto tabihin na we can be creative kasi el problema if we use the same mga brand under Taza hindi kami takeda creative ba so este aura el chance di amon para pwede kuno sedes dali nuevo experience. Amo de veras I agree no como yeah, ito Kwan, Tito RJ, ¿qué tal man to so far? Okay man yo so far. Very busy first month. Naipawang ka ba, pero busy. Yeah. Yo tamen like same como actually hindi joke lang hindi busy. Como medyo chill like I got time to do this el podcast which I como siguro happy lang yung kay pwede kita sa ASEANZ na pwede kita man siguro what got me into filmmaking din guide tamen kasi I like listening to stories of people. So yeah, por eso yo tan enjoy este ara kasi como mas sina film como taman shoot kami mga documentaries mas tapos yo sabe el story del otro gente mas este kay ben in depth ba gayon. So ahora como break from Costa Tutaase siguro. Yes. Kind of. For the meantime siguro. Pero eventually, and hopefully, kita stay more than Costa Tutaase aura. Amo sir. Actually, amo kat el goal. And, namo kaya, like, I've said this the last episode na with IT Monsters na como
one of our goal gad tamen is to really bring the pueblo no to our mga families and friends na nuayaki na Zamboanga. Pati di aton like mga paisanos, people who grew up in Zamboanga, mga Chabacano, Amo. na hindi mas sila kedaaki na Zamboanga. Amo. Pati kuan ba kayo dol, I hate to admit it, pero dol dying niya kay tamen el diaton kuan. Like one of the ways para preserba con el kultura diaton, el lenguaje. Amo. Poko lang tamen content chene para na mga Chabacano, Amo. diba? Like maski na music, antes mucho pa ara donoy maya. Amo kal siguro doing our part lang tamen. So, how hard is it, sir, no, to be part, no, of the food industry, no? And siguro pwede to dali background dito like how you started in the the food industry, hasta yan dol mas yaman kwanto acetunaro dito yung path into the coffee gayon industry. No, pwede to man give a bit of story, no? So, prinsipyo na college. So, I studied na De La Salle College of St. Benil. Depues yung training yun na Italy. So, konde birayo na Manila. Trabaho yung undrato for a very big company na food also. And then, yung decide yung apply, why not asio something para di mga Zamboanga. So, uno sa del ko sa mira palta aki. El accessibility to good coffee. Amo kita nuay. So, ablayo, proba kita ase coffee kay el verdad. Bien difícil gayon ase anything in food aki porque todo gente kasi aki na Zamboanga kere sila paga barato or baho el presyo. So, kere sila paga low for a product that's very good. So, pili mo kadyo taabla, especially ara tabende kami coffee, roasted coffee ng mga clients. So, Michael barato na sabroso porque nung tabus ka usedes, pangit na Miss Universe. So, Michael. Exactly. So, it's about educating the people also na kosa kita chene. So, ablayo, sige. El bonito lang kasi, yo tabi as a person, kere-kere yo man kwento na gente, igual ko no siya. So, chene kenta taanda ka namon, tan educate yo ablayo. So, kosel tase kami different versions ng mga auto companies. Porque importante So, naara tiempo kasi, yano tayo, kung kosa kita takome, kosa kita takumpra, amo tan reflect el values di aton as a person. So, imagine to, tanda to kome na restaurant, después, okay, sabroso todo, pero, mira to, man triste to, sabi to, el mga tatrabaha, below minimum wage gali. Diba? Kosa to sinti. So, hindi kita debe suportaan sina. So, very important for me to support companies na tan share the same values as yo or el company ko sa taas sa Koreara. So, that's why I'm here. Era pwede kita man ayudahan or pwede yung man elevate mas impakilaya el industriya de comida. Yo, I remember kasi di mo sister was an HRM graduate man. Kabar, quando fresh out of college channel mga tan apply mga hotels, ansina, mga restaurants. Kabar, siguro dul mga makashock lang ba el reality na tan offer kunting mga 150, 200. Keber to. Palta pa para pasahe. So kwanto lang per hour? Akil el kwando good for kwanya yata akil 8 hours yata akil or even more. Cheni yung konose akil mga taman overtime di tapaga como ansina. Tiwaya lang. Grabe. O tiwaya kal talama. Oo. Keber to like kabar bueno era si unrato lang like chenese syempre chenese mga customer like mahilig pa sa dol baho ba ansina like tamira dol baho ko nel trabaho ansina so como tan disrespect ansina mga kwan so hindi gad bueno it's a thankless job tabla sila. So actually amo kal biggest challenge aki baho gad sila tamira ng mga gente el mga vivientes daton baho tamira ng mga gente na food industry or na hospitality industry trata sila dol mga muchacho. So duele kel para kumigo because again yun tapi ko rin uplift ko ng mga gente na el verdad kasi el making coffee and the industry also
it's a skill job. Amo. Okay? Si. So, hindi pwede basta-basta lang. So, por eso, uno sa del mga koseta si Aura, por eso busy kay Kerio, dali exams na yung mga staff. So, amo kaldiamon ko mo alignment and whoever can man alto man score, dali kita mga promotions, pwede kita ansina. Mira kita, onde sila na future del company damon. So, amo kay standardization del mga exams, kung ansina. Actually, no, very revolutionary kay dol hindi common sina practice sa Amo. na Zamboanga. Dol mas common pa ganese siguro na Manila or like Amo. outside of the country. Kumpara like aki dol mas manada tamen mas kinel dueño dol tatrata tamen dol muchacho lang tamen. Amo. No? De veras. Por eso akil chen yung mga konose akil who work na food industry. Chen kasi akil hindi lang yung man name drop pero chen yung konose tan work as cook. Pero bimbaho ko na paga hindi paga overtime. Kosa sila taas para mambawi taruba sila mga ingredients. Na kasi chinetamin sila families to feed cover. Yes. May sila kung saan naman sila rubasin. I mean, hindi man lekwan no amo pero kumo sabi at the same time conflicted ba yo kasi sabi man nyo mali like ko sa taas pero hindi tayo pwede lumadobo sa ansina. Kasi probably I would do the same thing if I was in his shoes ba kay imagine to late ya to tabolbe ansina cover ben kansaw dito yung trabaho you were in that heat di ba kay na kitchen may kaliente mga tse cover hindi lang man to compensated properly na amo ba say kay dol kultura ba da mga otro mga kanalya ba hindi no kere dale ba akel dol poco alto kita pensa sila keda si abusaw ansina amo which is sad na como takeda ba ansina kwan como hindi debe ansina ase sabi kita malo pero at the same time takeda ba blurred like como kusayo ase ara como kusay man feel ba na kaya lang kay kwan so debe korekta kita arriba pa lang kasi el aura ko sa tapasa ta korekta sila sila wrong and then we're making another wrong to correct it which is hindi el ko sa tapasa diba? malo kel di ba so dapat arriba pa lang para solve kel pakakita yung bonamente ng mga gente di aton para hindi mas sila ruba diba make their jobs sustainable yes livable wage kumbaga como el cosa kasi sila taase como trying to survive ya lang ba which is not a good way to live. Dol feedback loop le. Dol tan expect el business na kay aruba man se bahaw lang yung paga. Dol sila lumalin. Then the lebian kwan ba? Como backwards ba dakal kind of thinking. Correct. So amo se por eso tasala tamen siguro el mga gente ara para Manila kasi mas grande el sweldo pero no sabi sila mas grande el cost of living tamen. Di ba? Otro tamen klase pagkaabusaw tamen alya. Correct. After kailan internship yun hindi ka joki bira ulit. Bueno lang alya yan internship kay chikla blayo. Kasi dol el dimio pa man plans was to after graduate college kasi no man gadaki that at that time dol amo yo kaltapen sa dol noiki akel dol suitable job for like mga for comms ansina. So, el dimio kayo plan was gradua yo ande Manila yung man work. Buska yung mga marketing firm or whatever and sina. Pero kuando yan kanyo alya o JT alya ship lang. Hindi lang. I imagine 2 months lang yung kalalya. Kere yung bolbe ba? Abli ko sa lang si alya yung trabaha. Na, like pwede ka dyo si abla kaya trabaha tamen nyo alya. As in dol hindi na to gente alya. Correct. Kay dol you're just one of many in the crowd. Dol mga raton lang kamo todo. So el bale gali ara kay todo gali kita ya trabaha na Manila. Apruba kita. Sabi kita elbida. So difícil elbida. So abla kita back in my day 9 years ago tapos liba bolbe siguro mga 30,000 el sweldo. Pero 30,000 dol paal tagad alya. Pero si akal na Zamboanga bien grande ya kill. So no contigo ken paga ki 30,000 grande ya kill. De veras. Dol manager tamen to mga establishments. Actually. So at least ara no como
so far, I don't know, ba improvement ng mga Anzina? Like, I think, bueno Mga way- kay Chen mga remote work. actually, Kay, Mga VA. mas manada, tapos esta aki. de veras. Pero, amo lang el problema ese na VA. It's like a dead end job. Yan outsource lang sila to like freelancers call center kind of working. Pero syempre like chene tamen mga otro jobs na remote tamen like igual di mio ansina mga IT, diba? Chene tamen. So amo kay like I feel like mas manada ya ara ta ase remote work na tapos na sila sa livable. Sometimes very high. Bien grande I kayo. even heard yung uwi Ali, 6 digits daw tapos din. Damn. Si. Able, wow, for a job ang sinan, difícil ka aki na Zamboanga. Actually. Diba, maski manager ka to de bangko, hindi pag-alkansaan sina. Si. So, Like, wow. Living in Zamboanga, like, King to. si amo. Kay, mas kuan gayon, mas baho kay del cost of living aki compared Yes. to mga Metro Manila or mga Cebu, Ancina. Mas baho kad kaya cost of living. So, earn to 6 digits. Pati asa tamen like dito yung El Grande tamen li reduced cost kay kada turhunto la dito yung pamilya. Amo. Si. De El veras. mga de Manila kasi tapos de sila man Rent. adjust na di ila salary kay takeda tamen sila di la pamilya. Amo. Na kita mga de probinsya, problema kita. For sa paganel mga otro paganel konose tan boarding paganel sa mga squatter area para lang pwede trabahan na Manila. Amo. Nakabertuse, nakabarman commute pa to. El commute alya. Kwanto muntada de jeep. Actually, kansaw lang mong commute. Barato siguro si munta to mga jeep. Pero Jeep MRT. amokil, anda tulad before tumunta plan tudo ka to kaba tumunta na benso No, daw ya no, ka to. So daw ya. Di ba? Por eso kami cuando yung OJT ulit, gastos lang yun na laundry kay di man yun syempre si tan laundry shop ya lang yun. Kumo narato kore lang makit kakabadim yung mga kamisa kay Pimyo taliba 2 extra shirts. Natausa ka yung kung nakel like grabe man teki. Nisita lang at tumang gayod lang at tamento. Pero actually, tabla yun na todo. Puro ba ko sila trabahan na mahila? Porque kasi experience sila ko sa saka. Mira sila albida, pwede sila kumpara albida, di ba? And any experience is I would say como worth it kasi. Worth it. Diba? Yes, And yes. forever to sa pwede karga. Amo. Si. De veras. That's true. Kabar Sir Elquan, going back kita no na di aton topic like porque ba sa important no na tadali kita quality service na di aton mga ciudadanos Anzina. So, like for us, very important yan porque again, very price conscious mga gente. Actually, siguro na Pilipinas kasi, very price conscious. So, asilang to subi po ako presyo, pregunta sila porque kil ko sepa sa. So, para kumigo, might as well over-deliver lang kita. So, tapaga sila jutay lang at tapaga sila karo un poko. Pero, tapos din mo kita dahil bale servisyo. So, bira syempre gente, el customer, di ba? So, at the end of the day, el goal del service industry is ase alegre kunal todo mga customers de amon. Si. Entra to triste, volve to alegre, entra to rabiao to alegre to volve. So whatever it takes, amo yung katain sila ng mga staff de amon. El gente, hindi ta olvida, mas malo ase to alegre kanila. Si. Diba? Especially when they're down, yadea kanila al novio or novia, Amo, yanda sila amo. taza, dala to kape libre, volve alegre. Diba? So in their darkest times, el taza, tali para asi alegre ko nila. Amo. Si. De veras. How hard is it no to akel lead a team no como ito cuánto gente tu chene ara sir? So aura chenyo more or less mga 20 plus people across all the branches. So Si. na main branch namin we have like 15. So el difícil ngayon, el reason por qué sabihin difícil is since noy kumpanya taase ko sa kami taase, which is again we're trying to elevate everything, we're trying to kasi bakit alegre ng mga gente, dali kita ba yung Si. serbisyo. So no sabi kami ko sa kami taase lagas. So, sinuay sila idea si ko sa kami kirikeda,
do lost tamin sila. So, por eso, siguro short-term goal del company namin is to have our staff, imbya kami Manila, Cebu, para man-experience sila good service. Diba? Kay, may ganda tayo, akal good service. Amo. So, sitanda kita ng mga paborito or mga akal OG restaurant de Zamboanga, si tao sedes, or aki growing up, taandayo, never gadyo ta accord akal empowered el staff, el front of the house. Usually, Which is sad. which is super sad. So, usually, no offense do mga helpers sila, tamira yung kanila. So, which is, hindi kal gayo dapat, di ba? So, dapat, alegre sila, andaw sedes, smiling, pwede ko no sedes, contesta na todo inquiries dila, hindi kal, akal, ay, no sabi yo. El otro kadili, el makalastima pa, like mga waiters, no sabi sila, kung sa sabor del produkto, tabende sila. Di ba? Kilaya man sila sa pregunta kanila el mga customer, kung sa sabor. Cover contesta contigo, no ipe-approve ba, sir? Na, no sabi to, as a customer man, lastima ba to? Kusa ba? Porque man yung proba del food na, si business owner tayo, you should be worried. No, Debe man huya to. Oo, mas Na hindi to dali proba el produkto, di ba? So, chene kami ara, nebo, kere kami anda na Dol Burger Shop. Pregunta tayo, kung sa sabroso, ablal gente, sir, naipayo po de proba, sir, kay Kara Badli. Kay Dol, sweldo na damo na undiya. Cheap lang. Na, yung compute yo, ablayo, akal ko sa kere kompra, 250. Na si Tablele ang mga sweldo na diya na under ano yata Miguel, di ba? Below minimum yata Miguel. Di ba? So duele ka no korason, uwi ang mga ansina. Imagine. Dol, you're not living, you're surviving gayon. That is crazy. Jay, kosa el reaction dito yung mga employees quando the way you treat your employees, no, dol hindi tan bago ba sila na dila experience junto contigo? Kere yo abla si tan yakambyaran sila el di ila pananaw or kilaya sila tamira el food industry, but at the same time yan tatamin nyo, mucho kasi kami first time employees. So they do not know, no sabi sila kung sila or kung sa chene or si okay ba o hindi, but chene tamin kami yasal tayo na otro, yabira ka namon, pwede gad sila abla otro gad aki. So akal pa lang siguro gauge akal na chene kami ko sa korektase as a company. Diba? The fact na bira sila kanamon tapos sila abla, sir, bale ka naging hindi masukere sali. Diba? So, amo itabla kanila, si Salemano Sedes, siguro Sedes, na bueno do Sedes, amo or bueno el kumpanya. Kasi hindi todo igual kumigo na kaya man empower ko no Sedes. Okay, the fact na kaya muda sila para guwapo, igwapa sila. El company kal tapakadila long sleeve, diba? Uniform dila. Cover tabla kami kanila, sinisita ko sila Manjel, baka sina abla. So, pwede kita kilasi as a company. So, it's really about teaching also kanila. Si Kosagad correcting kasi. Kaya, again, naikal kinta kasi, si anda to na otro, gusgusin mga gente. Si de vera kasi, si mira tamin to na mga otro restaurants, di ba? Si gusgusin el cuisinero, mira to de chinelas. Dol, makanoy ganay ako di ba? So, grande factor kel na dol hipokrito tamen kita si abla kita hindi kaltan matter di ba si mira to bonita or guwapo ta si kumida dito versus mira to kal gusgusin largo pelo de balbas diba? Kwande como hindi man tuman judge el kwan book by its cover pero first impressions matter. Correct. So si hindi uses ta krekel na imagine na lang usede si andel gente man apply para trabaho el uno mo daw, el uno de shorts pati t-shirt or de sando, di ba? So kung nakal sando, hindi ito ko na kami interview, di ba? Alyakal na siguro na guard pa lang, abla sir, dito para di ba? So it's something to talk about also. Amo si Talia professionalism. De veras. So good thing na everyone should do that, no? Like sad lang na chene lang ka syempre actually hindi lang chene, manada. Akel especially akel el wage ben super below minimum wage hindi kel makatarungan ba kumbaga. So illegal tamen actually. So akel goal lang gadamon is siguro the mga employees entra sila tamira kami hindi man tamen tatar ng mga employees like
We don't see them staying for 10 years, but siguro after 1 or 2 years, kaba sila trabaho ka naman, anda sila ng otro, at least pwede ba sila hablar din for pala, mas buena gente yo, kundi sa Leo. So, ibig sabihin, siya na sila learnings, di ba? Yes. Amo. So, amo lang kay el goal del di mio advocacy for my staff. Sina. Amo. Pati, kwan man si Dol, what you're doing is sustainable man kay todo man si man. Chain reaction man si todo, sir. Si. Chain reaction naman si todo. Si trata tu dito yung gente bonamente. Asa sila buen trabaho. Tatura sila contigo. Como kwanle, you help me help you. Correct. Como Positive feedback loop. Si Correct. Denante, negative feedback loop, Kel. Amo. Akel enante, sir, nung yan mention to na akel mga kwan. Como I think yakedadol un poco serious and dark diatong topic man. Basta un poco lighten. You mentioned earlier na akel dito yung mga kwan, akel mga OG restaurants, no? Like na Zamboanga, sir, like what makes you akel kwan, akel what makes a good OG restaurant? Like kosa dito yung OG restaurant, sir. So, for me, el OG restaurant, kosabal, meaning dese siguro para kumingo kal tarde, Si. Depues akal taanda ka to. So, tiyan kami un restaurant taanda growing up. Sabi ka every Sunday, ali ka kere kome. Lehos man un poco, pero sabi yun, anda kami li, sa brosol kumida. You get the Ibarato. si. Diba? So, estekel para kumigo, hasta ara, taanda syempre yo, country chicken kayo. Okay? Amo. So, dila chicken barbecue, okay, karoya un poco, pero entendeyos pati dila spare ribs. Kill kayo. So, growing up, el spare ribs dila, Sunday with garlic rice, with sausawan, amoy akil. Amoy. Solve. Solve ya. Gayon. Solve ya. Maski nyo, di may paborito tayong spare ribs. Alya. Si. Grabe. Seko-seko, kabertang grill. Amoy ya. Ay. Amoy ya. Aside from country chicken. Siguro, uno pa ali, growing up, uno naman tamang kita Japanese restaurant chain. Hanazono. 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 So, for the longest time, ako na namin yung Tandayuli, siguro mga early 2000s, chene so talia kami takome. Poko karo, pero at least chene ken ya liba Japanese cuisine aki. Actually. Diba? So, and for me as ara, sa broso syempre. Si. Maskin otro el management ara. Okay, syempre ele. Actually, habla mi tata, antes daw, el chef daw ali, hapon daw gayod. Por eso, sakaw gayod el sabor. Okay. Yeah. Por eso dol ara, dol habla mi tata, dol otro yaman el sabor na Filipino el kenta si Pilipino ara. amo. Chenya lema niya. Miss Claudia. Si. Tapen si Ara ko sa mga kwan. Other Japanese aki. Tapen sa si Jitaku. Si Jitaku. Jitaku is Astoria man, no? Si. No. No. Martian. Martian. Yeah. Okay. Gusto ko ba? Sinataman kel na Larcada. Chene Nuevo, si Lark, aquel Kusagana, olvidé el nombre, aquel ramen, Oo. olvidé el name. Sinataman nyo. Pati uno pa el Flavorite. Di Diba? Amo kasi growing up, amo si kita sabel concept the burger, diba? Sabi to si tabla ka to kasabal burger, el Flavorite. Diba? Maskin pino lang, chinikel yellow sauce. Amo yakil burger. Barato pa kasi antes, so mga 20 lang Bien nostalgic pati el Kwan, el Palabok. Si el Palabok, correct. Amo gaya. Aki pagane siyo, ali lang Si abaho, chini. Pero kalaki abaho. Nebo. Akal Akal na City Hall, no? City Hall el OG. Pero chini pa uno taben de Palabok, akal de Alfredo's bakil. Akal na tetuan, chini taben gel, kun buko pay. Akal buko pay tamen siya sa proso. Pati Antonio's, OG tamen si. Antes, sabi man kita ko sell steak or aral naman si kita sabi mga sambungin yung mga wagyu, sina. Antes, el steak, amoy akal ko sa tabi si Antonio's. Di ba? Akal ba sinapasunan ka? Si, before sila yabende siguro kaya el lugar. Steakhouse kel. Tarda lang ng kumida, pero okay Diba? Pati LCC. Si LCC, correct. Akal, you pay for the experience. Si, pero open space lang man le. Playground, decente kayo. Amo. So, amo ka mag-experience na places growing up. Amo lang maka-chen Amo. Diba? Na previous episode yaman ng kwento kami kwan village. Village. Playground. Yung playground. Amo si bata to alegre tutanda ng village kay.
mga wanada chene playground, anzina, wanada Bata. bata tamin, mga kwan. Kabar depois chicken barbecue tamin. Amo, may chicken manahot bro. Samo sa mga Zamboangueño, kiri-kiri lang chicken barbecue. Para barato, isabroso. So si Chene barato, isabroso, chicken barbecue. Amo, de veras. Well, I think Pilipino in general siguro, no? Yeah. Si, Chene pa to ya olvida. Uno pa. Kusamaan. Palmeras. Si amo. El Di Ila, Lengua. Bopes taben. Bopes Lengua. y Lengua. Oh. Pati Pero- pata. Pero Bopes gid ko nila kunosip. Porque kay hasta ara, di mi hermano, tamandagad liba Bopes na Manila. Manila. Tan freeze lang kami siya. Oh, So si amo kasi nila signature dish. El Bopes. kwan, waltakham. Kasi actually, Waltakham. every Yeah. Christmas, amo tamin sa uno. Amo, Di ba? waltakham. Sabroso tamin kill, no? Oh. Amo. Takol talang tukol Pino-Pino. Cherbes, dulce. Dulce. Dulce, lang po. ale, oh. Si kera po to sa dulce po. Nito po ka asukal. Kabar, amoy akil. Ah, solid. Sabi naman ito mga Chabacano, kiri-kiri dulce. Amo, Diba? endulsa. Endulsao, todo, rebosao. Amo, Si hindi dulce, salaw. amo. Si, ese rebosao, speaking of, ese LOG, para kumigo, ese napasunangka. Chineli, aligad si kami ta kumpra antes kung bata yung rebosao. Pati na tetuan. Tapunin sila po ko jackfruit. Nangka. Pati vanilla, sabroso gayod. Oloroso. Si Chika lang man, aki na na Red Cross. Akal purple Chika lang. Amo taming kil. Amo si mga takor de growing up, kapakome, pasya na ila kumpra, Si, hit the spot ya. amo. Durumia, Actually. siesta, kababisa. Actually. Si, De veras. Actually, no, very unique tamin ko natin sa siesta. si, Very unique yun. Kay, ako na guys, just growing up, pirmi ka sa tabla kumigo. Siesta. Manchester. Maski hyper pa ka dyan. Siesta. Tarabya gani, ni lola gani. Durmibo, na chip layo, tampa dormido ya lang. May mande man pader, pega kumigo. bembalik at man siesta. Para kumigo luxuries eh. So, Actually, si tapo ito man siesta, este mga tiempo. Okay, ato tasin na bida. that's true. Yes. A sign of Prosperity. Amo, actually. De veras. Kabar, Kwan, although ara el Chene yun nevo paborito, Kwan, el Chika lang akal na La Vista. Have you tried? Yan di Julia. Okay tamin alya. Si. Chene lang tapag ara entrance siya maliyo. Ayun, Diba? sina? Nung paskinar man resto? Yeah. Si, chene lang to entrance. Kabar antes, consumable kill. Ara hindi mas consumable. But, tabla sila ara, tan-develop daw sila place. Si. So, okay lang. Diba? If amo mang kill para kita mas bali ang lugar, okay lang. Tan develop ba last kita alya dol man Yaw yun, Apparently, amo, like, Chenekel Akel. rooms, chene do rooms. akal rooms. Kwan kami, yaman, overnight kami last time, ala di Tito RJ. Kwan, na dorms di ila. Pero Chene pa kali sila villa. Ansina. Oo, na nakikita Kwan. So, baka mas bueno, Akel. May lang kita Kwan. Pati para kumigo, dol tan underappreciated Porque kay, imagine to na Manila, may tuonde pwede anda 5-7 kilometers from the city. Pwede to kalman experience na Maria to Tamira to Tamira to sa. Hindi man yung abla bale Sandalia, pero at least Accessible el dagat. si Kere ka to banya kasi Chene naman sa mga days na kere man yung banya na Kwan, accessible like contigo. pwede to saltalya dayon, si Taliba to clothes. Actually, Kabar pang kapetulya tarde kun kundi la mga merienda. si Sabroso gayod. Sa Broso El Kwan, nakil yan order Hot kita choco. hot choco. sa broso Sa broso, nila. yeah. Masin Basta ang yun. coffee dila daw, okay daw tabi niya mira yung akil. Dol French press sila taas eh. Si, okay tabi. Okay. Okay. El bale lang tamin na Zamboanga no kay Kwan como literally si kere to anda na mar, pwede to anda na mar. Si pwede kere to anda na monte. Pwede lang. Accessible lang at tayo mga Si. monte aki. Si. Kere to man hiking. Hindi bakal hindi to nisita man bus bakad to Kwan ba masin man tricycle lang to. Correct. Pwede Oh, yan. tricycle pa to liba kuntigo palya iba. Pero chine pa kalot mga falls sa Camerloquet mo. May pa yung andalya. Actually, Pero tabi doon sila po, bonito daw. Lehos si Elmer Locket. Pero sa Zamboanga pa kal, di Si, ba? Zamboanga Yes, pa. So ulukil na mga siguro di Ano kita ba kita kilala na bungyaw? Hindi lang yung sure gayon. Hindi naman yung sure. Pero pwede makita Pero man. mira kasi yung mga pictures bonito kayo. Actually. Picture mga hente. Limpyo
So, even on sa islas, antes na may reconnaissance dul baho lang, pero onde-onde lang. Yung bonito kayo. In fairness, See, it's something to be proud of ba kayo? Si. actually, bueno, yan rehabilitate mga tamen sila. El Kwan. Si. Actually, doon manadagan sa antes, manada mga rebelde. Amo sila taabla. Actually, maskin, por eso ara like very heavy security and nali as a part kay like, di ba naman to pwede anda sino ito mga escort, mga Kwan, soldaw. Kay amo ka chene pero ara dol okay agad like 100% clear like open niya ganun to Kwan. Pwede antes ganin nisita pa tuman book arap pwede tuman walk in. Pwede walk in. So at least no like chene kita signs of improvement el diaton syudad maskin pakimodo. Ese para Kwan hindi ba sir el Taza man going to akal na Kwan ba improvement de Zamboanga man abre kita SM and el Taza abre ketal sir ketal el experience so far abre man to Or in talks, but hopefully man materialize Okay, so of course medyo challenging for us kasi again it's a small corporation and challenging ang business of coffee, I would say. Mucho to abre coffee shops. Actually. And so it's hard but siguro mira kita if amo ka way forward for us. So always pansi kami tan checks yung onde kami as a company. Yes. And again, el bonito lang, we're not too corporate. So hindi kami nisita spera kung mga decisions from shareholders. So pwede day to day kal todo. So on the fly kami tan decide but of course, amo yung katable this year, busy kami January, we're planning kami kung sa kami ase. Onde ba kami anda sa company? Okay ba kita ara? Onde kita po ni El Daton si Chenesen, onde kita po ni. So little steps. So amo yung si pwede man share na mga otro startups. Amo yung pwede man share knowledge kasi eventually you will have or man experience of these problems. Nako sa kami tan experience or kabo yan. So amo kaya so kere-kere mo kwento ng mga joven negosyante. Tan share lang. You Kwanser said na akel manada nga nang inom mga coffee shops ta abre no like how does that affect your business or ito as a business looking at it in a business man's perspective like is it good for business, is it bad for business? Actually we need more coffee drinkers, so palta pa kita mga hente tan consume coffee aki na Zamboanga lehos pagad pati na Davao where na Davao maskin oversaturated el market todo hente syempre ta tumakape so taan na mga coffee shops never el coffee shops alatan hirap. So, por eso, sige pa syempre open alya. So, aki siguro more on mga jóvenes daton tan milk tea pa. But eventually, subidi la sugar, kitchen edad. So, entire na world na coffee. So, taki lang kami tas pera kanila. So, but as a company kami, we have a supply company. Maskin siya tabre coffee shop, tayo naman kami. So, we give them coffee beans at a wholesale price. Tayo da lang syempre. So, again, we're not at naipakita na number of hente na kere kami tatumakape. Hindi siya tapakita more people. So it's siguro hindi siya tatuma coffee kay hindi accessible coffee in some places, di ba? Como nakita Leos como Mercedes, Encina. Siguro pa enough coffee shops. Pero si Chene kami alya baka prinsipe to mga hente. So that's why tayo da kami. Masin pakilaya. So that's how it helps you galeno as a business. Actually, de veras man se kay antes kami I got into coffee akel chenese kami akel como kwan in life como season in life tan bike kami kabar tan go around kami man try kami mga cheap coffee lang akel mga de 40 pesos 50 pesos kabar alya man sayan como yaman kwan like otro kaligid na kwan akinataza otro ka del Cape de Ila alyay ko mo mas yan gain deeper appreciation for coffee by trying other coffee shops kabar si chenetu kwan akel like igual el taza taman kwan who does it best akina city como man kwan gadto you will stay there kaya ba to suki pero it's a gradual progression tamen so hinay-hinay hindi man todo kere abla kita specialty coffee sino otro kere lang agara coffee just for the sake of it sino otro akel
pang clout lang mga antina. So L39 40 peso coffee, okay akal kanila. Ay. Pero si akal tabus kaya agad to El Sabor, kosa El Amo. Si. So busketo ka na mo, di ba? Si. So there's really otro market di aton kumbaga. De veras. Okay, so that's why tayo da kami otro gente. Okay? El realidad, hindi todo gente or hindi entero sa mga kere kape di amon. Di ba? Baka chene gente kere ako bin dulce kayo. Yes. Chene gente ako bin kere pait kemo kape. And okay lang kel. Yeah. Di ba? It's at the end of the day, kung ano naman sa preference. Reference dito Yes. yun. Pati preference changes. Amo, de Si- veras. Over time. Like, antes, like, tato magadyo, barako, alsina. Si. Kabar- Pait-pait gayon. Oo. Kabar, after a while, dol, talya pa yun naman nila, tumayo, Starbucks, kabar alya yan notice, dol, at sinagalel Arabi, kadol otro gali na liberi ka. Kabar, eventually, kung da evolve ki Zamboanga, probayo na tasa, dol, alya, dol, yan mind blown ba Si. yun? Posible galete sa keda sabor el coffee and sina. Amo. Actually, maskin nyo, yan start yun na kopi ko black. Si. So, syempre, when I was, kung estudyante, sige, probado kita ste. Hala, debera, siya na epekto. Pero again, si tasubi kita na bida, mas kere kita sabroso, di ba? So, igual antes, cuando college kami, emperador lang kami, kay 90 pesos lang kel, tako Actually. dayo. Before el syntax, 90 pesos lang kel. Na, kosa ba el goal para tumakwando college to? Para kada ng buracho, di ba? Alegre. Pero ara, socialize yaman, di ba? Si, So, kere kita man consume less, pero ako sabroso ya. Si. Yes. So, talias yung mga black label, blue label, mga, kung sa pa ba otro, mga makalan, Henny. di ba? Henny. So, antes, kung ano pwede pa kita man afford, na syempre, kailangan man to pwede man experience, kay karo man. Aya lang kita emperador. Kami man, Sara, kamo, Red Horse. Kere-kere lang kadyo syempre el sabor de Red Horse. Si. Hindi, sabi, el kwan ba, el sabor ba? Mas malo si Prio. Actually, basta Prio, Albert, sabroso. Amo. Dol Si. agwa lang li. Entra lang na garganta. Si, smooth. Bien Correct. Si kwan, no, Tito RJ, kwan sin na mga beer. Si actually, Connoisseur. Oo. actually, si Jason, no? Elian introduced kumigo, siya nagalaki kuan. Anak, Sabroso doon dito Si- akal ba ka craft? Si- Craft beer? Si shout out kun Junti kay bonito do sa lugar, very quiet. Kabar if it's something if you know you know. Oh, dol kwan le dol something kwan como chenewa mystery na kwan So mucho le beer selections. Pwede to compra kay beer flight para man experience to todo beer from kosa kay Elechene from light to dark beer. Yes, Oh. mga Bonito IPA, nga li. ansina. Chine sabor akel chocolate, Si sabor manga. Kabar hindi man break el wallets dato, di ba? Yes. Very reasonable el pricing so you. Quality. Sili ba kita bisita de apuera, ni kita chene huya. Di ba? So amo sa el mga places, nisisita kita suporta. Yes. Di ba? De veras. Sir Ara, no, como chenewa kami ang prepare namin a little activity for you, no? Chabacano food tier list. So we came up with a list of mga classic Chabacano food. Kabar, I want to see you, Akel, como give your siguro comments on it, like what makes it special siguro. And, sige, taman rank kita ko nele based on your preference. Okay. Sige, sir, no? So, man-start kita, Kalyos. Arribas kay sabroso ko sa mga kalyos. Kiri-kiri ka Diyos Si. So, Basta-basta. sometimes rich and sometimes poco acidic El Kalyos man, kwan man sa Akel, Akel, cow stomach ba siya? Stomach ba el kwan? I think Tripe. Tripe. Amokel, tripe. Araya, kuan. Nakikita man explain kung Jason ko sa L rankings. Yes. El rankings is Chene S for Akel the S best. tier, A, B, C, D. Okay. So, amokel el mga rankings diaton. So, kalyos, S gad si para kumigo. S. Kaya, anything tomato based kasi, yung sinakala mo ng culinary school, hindi si makaumay. Okay, as much as you eat, puro-puro to sa kome, hindi to man umay versus something akil mga toyo based or oil based. So, por eso kiri-kiri mga ente spaghetti. Tapos pwede kita kami mucho. What are your thoughts, sir, on kwan? Filipino sweet spaghetti.
since yan grow up yung kunili, hunto, okay lang le. Okay lang, Pero yeah. baka foreign ka din otro gente. Yes, yes. So, again, going back, mucho kita mga products sa kikumakal, going back na burger, di Flavorite, di ba? Amo yakal burger. So, yaprove yung mga auto burger naman nila, mga 500, 800, 1,000. But Otro man. para kumigo, It hits okay, different. syempre. Kasi nostalgic le. Yes, And yes. para kumigo, bien difícil, kasi pwede ko yung nostalgia. Amo. Yes. It's something you, very personal for you kasi. Como Chicken Joy, di ba? Yes, Amo yes. yakal sa good example. Actually, no? You can never go wrong with Chicken Joy, no? Pero Chicken Joy would say also ara. Na todo gente tamanda sila probakal mga Brits, tamiro yung na YouTube eh. First time for Brits to try Chicken Joy pati Americans, todo sila kire-kire gayon. So baka maybe maling example kel, baka mali kel, baka debera sa broso kadli. Diba? That's true. So it konde tuman rank Sir Kunel Kwan. Kunel Kalyos. S tier kasi S tier. kumigo. S tier. Let's go, Kalyos. Next we have Chika Lang. S tier tabi sa para S kumigo. tier. Porque Sir S tier. What Kasi- makes a good Chika Lang ba for you? Na bla lang, malo ka sa kay deep fried si. Yes. Kapag ba, sweet pa, deep fried. So, para kumigo, imagine kasi yo on a Sunday, kasi yo kere ase, so uno ya katapin sa'yo, ando yun na, anda ka dyan na kanti chicken, kabar abahayo, bus kayo rebosaw or chika lang, amoy akal di mo Sunday. Di ba? Alegre yo, ready for a Monday. Damn. Mo kayo, no? Kosa to tan look for na texture, ansina, dekwan. Na a good chika lang. Crispy el outside, di ba? Yes, Ya yes. pwede ko nila ase coat properly el brown sugar. Yes. Amo ka el hit Umalin ba kila kel chene dol crumbly bale dol ta Si- sapaya kapag grande el sugar. Si mas balik el pino-pino. Pino-pino. So yes. the way el difference is the way kila sila tatosta o kal tapon ni Arnibal na punta. Si So amo kal tan separate good rebosada and bad rebosada. The saging pati the chika lang. Oo, amo, no? Si Sige, sir. Dinuguan, de Zamboanga. Pone kita de Zamboanga kay otro el templa Yes, yes. kada region. para kumigo A lang le kay chene mga dia hindi ba yung tabus kagad sobra pero sa broso le sabi yo. Yes. Pero si pegay ko nakil hindi mas yung kiri kumi otro. Amo. Sa broso ele si puro le. Oo. Ikaw basta na lechon, mas tan enjoy kita. Si lechon lang el Oo. adelante ka naton. Actually, chenebes, amo man si kagani kami si Christmas. Di ba? Manada ase to lechon, ase to chene patuki spaghetti, fried chicken, ansina. Si- Pero tamengwa lang el lechon lang man tamengwa. Si Hindi man, may ganikit pa so si kami. mga office parties do tato takaba ka lechon kay Una kay lechon lang takaba. man sila talaga. Lechon pati rice. Natan enjoy ka to kunili. De veras. Si Chene to akal mga ponito siyempre mga dinuguan, ponito Lumpia. Nandihaw ta kada un poko. So amo kal kumigo 8 year lang le. 8 year, Pero dinuguan. alto eh, siyempre, come siyempre kita. Like, para contigo, sir, what's the difference between a dinuguan na de Zamboanga versus mga dinuguan de Manila and Sina? Siguro mas alto el suka baki para kumigo. Mas alto el suka. Kabar mas coagulated un poco. Kasi naman nila ano to agwaw un poco. agwaw. So no kere kel Ay, agwaw. Kabar Kapay siya proba. Chile también tapone kasi no sabi yo si kilayata asi el dinuguan ko no sedes but no kere yo sobra mucho laman loob. Same. So kere yo kel chene siguro el akaredondo el kusabak el intestine. Tripa un poco. Pero no kere yo kel mga liver akatasi ko nila do lata. Siguro pwede poko lang. Yo, amo tayo kami last time yung kwento sa Tito RJ. Actually, Takita sobra gamey kasi si si akal laman loob manada kayo do. pati funky. El kwan kasi like kunaton el sabe yo no like traditionally pakilaya kita taas sa el dinuguan i-ensinya kumigo minana kay el carne pati el laman loob taado ba Taado ba? Okay. Oo. antes de kusipon na sangre taado ba
kabarkel alias ita mezcla con el sangre, kabar pone tamen cosa basta ita llama oregano. Kasi tapon ng pirmi. Amo sa el unique gayud ko nato el oregano. Pero si tosta to, di tamen to ase con el crispy, no? Ay hindi tamen. Kaya chino tamen kal naman nila, crispy dinuguan Oh. kasi. Kasi parta sila, kabar last minute. Tapon na sila con el sangre. El cosa di mi uncle like di amon family, di amon specialty. Cosa kami taas el tripa takusi kami taas chicharon, kabar mezcla con el kwan. Sarap kill. Oo. So crispy. Crispy. Pero para kumigo, hindi to pwede manggorong kasi again, it's a poor man's dish. Di ba? I think ese dinuguan niya out of necessity se. Amo. So, si kilaya to yat kome ko na sa growing up, amo yakil. Si. Again, preference. LA. Si kabar, ako lang yung yasi to abla to kag oregano. Dimi kasi na. Ano daw yan sa kapwera oregano Si- na bisino. Dito ko si dried or si fresh. Common gayud sa el oregano na kasa. Any Chabacano, chine gayud sa oregano. Pati, I don't know kung ustedes, pero el avocado. Avocado. Na Taponin na inuguan? nakasa. Hindi. sabi Like, na nakasa lang. Like, chine to avocado pono. fruit. Okay. Kami, kami. Maybe siguro fruit bisinos. trees. Maybe el common na key is chene kita fruit trees ta kasa kay yun kami chene kami guava, atis, mucho pa manga insina. Chene manga. ang pirmi si Kami mangga. na siguro kay chene kita real estate pa. Amukal na Manila, eskaso man ang lugar. No ay sila kil De veras. luxury. Amo. Sir, Kwan. Sa kan tamal. Ese tamal, siguro yo, at least ese. Pero hindi man yung fan de pancit. Basically, doon pancit lang man si kumigo. Actually. Diba? From a chef's point of view, pancit lang le. Pero sabi yo, el mga gente, amoyas nila merienda, cheribes ulam. Quick Diba? kasi easy to Si- store. So, si NC naman el base, hindi lang yo, S tier, siguro. Diba? Pero contigo A. Kumigo A lang kumigo. Personally. Pati kasi, I think el tamal kasi easy to spoil. Uno pa actually. Easy to spoil. Pero si bien caliente, si bien sabroso. bien sobroso también kayo. Tapos dito kami mucho. Yung kere-kere yung Maski na kailangan, alegre. Akal chineme boss. Chene boiled egg. Kabar, kuhan ko sa may picture. Kuracha. Kosaste. Kuracha, ese. Yes. Karo gan ese. Pero, usually, special occasion kasi kami chene. Amo. Or, di binana, si Chempo Barato, takumpra kami si kabartan freeze lang. Man steam lang to, kabar freeze. El problema lang, takeda lang el como brittle el laman. Hindi le como akal el texture kaya dito. Pero, si chene to bisita, Pwede to serve. Amo. So, easily S tiers. Kaya amo kasi, ando to sa Zamboanga, amo ya kasi Kuracha. talit kita. Or time kita na mga kunose na Manila. Airport to airport, pwede man si India. Actually. Amo. Kuhan. Sir, estopao. Estopao. Again, red sauce, di ba? S tier si Kumigo. Damn. Basta Manadagal S tier. Basta amo going back akal na diamond tang kwento kami di Tito RJ. Sabroso ka kasi siguro baka bias ng tayo. Mga Chabacano, sabroso ka kasi kumida. Si Sabroso Tupao man yan. kayo. Pati common say, I don't know, like, aki na Zamboanga, like any family, mga Chabacano family, no? Common gad say na manada sabi ko si. Diba? Amo. Okay, kay kunaton, kultura di aton, el kumida, importante gad say na bonding del family. Correct. Amo. Bien importante. Por eso tiene si mga manners na no come si hindi tasinta. Si Diba? akal sa mga lola lolo di ato ng sina kasi. So it's something very traditional. Pati Yes. siguro akal going back, el only time kasi hunto-hunto to akal Sunday amo yakad kaya like whether you eat together as a family at home, grande parte el kultura de Kristiyano, pwede yung abla. So kababa misa or before man misa, ay kumikad si hunto pa as family. Yes. De veras. Tan break kita bread hunto. Yes. Sir, akal lokon tako si na Sprite. El tako si kami ang sina na Sprite, kabar tapone kame kunele Alvarez of Chevrolet. Kung kilaya ba, kung sabay el kusida de ustedes,
for the lokon. Chene kasi tamen like tapon ni alabar sauce, chene tamen akal dol. Pwede kasi basta ko silang kun Sprite. Kabar ko may lang ko na lokon. Porque yun sabi tayo porque origin. Kay chenele sugar, chenele due to acidity. So, hindi mas nisita kompra lemon, kompra usually tapon naman si tapusi si westerner mga beer and sila hindi mas. Akal lang to pone barato pa. Unkwan niya lang na unkwan niya. Pati hindi ba chene best kasi like mansumot yaman to sen na kwan kay gata man. Amo. Si. So numaya po na el alabar sauce. So tag-isa lang to. Tag-isa lang. Para kumigo at least 8 year. 8 year. Kiri-kiri sa mga lokon ara. Amo. Numanang to ko na kabesa si alto to cholesterol. Sad lang kasi ako mga kwan, mga chene allergy. Si Sad gayon. Sir, kwan, Valenciana. Hit or miss kasi si Takomeo growing up. Chenebes, takidali malagkit ba? So, no kiriyo. Mas kiriyo, Valenciana, akil tustaw ko baho. Kabar, tapon naman si usually chicken, tapon po ni pork, string beans. Gusto ko sa tapon ni na huevos, tapon ni chorizo. Chorizo, si. Shrimp. Siguro 80 year tamen para kumigo. Grabe, no? Noy kahit baho na kwan. Noy, baka liga todo del Chabacano. Mas maka-proud. Diba? Este aradol mga kwan. Yun, noy, mga yasio el mga lasak dol hindi yo familiar na kwan. Kamanse kung gata. Kung ba sa kamanse? Bread nut. Akal sa gata dol langka di si forma. No curious si tanto. Di ba usually tapon sa dried fish? Tapon siya amo para sa board switch ni salaw. Para kumigo baho lang si. Kaya hindi yo kiri. Lowest siguro si kumigo. Wow. Si. Pero tende yo el mga otro kiri. Di ba akal man si hilaw nangka. Usually chinisensina ba? Dol ansina. Hindi tanto kiri ansina. Pauno, interesting, el alfajor. Para kumigo, cuando takedo grande, bihira tamin sa kamechene. So, baho tamin si. Kasi, so, D or C. D. Yun tamin nung kaya radyo ko nele. Period. Like, el kwan ba? This yung texture. Acquired taste. Acquired taste. Akal si takomito ba doon, takita chera na dito mo. Sino kaya, so, channel drying sensation, nisi sa tutuma agwa. Diba? Grabe. Hindi ko kaya tamin. Channel pa kita, sopa de mais. Kira-kira tamin nyo si. Siguro at least A Kaya very comforting si. Amo. Surprise yo. Like, yata na-expect yo siguro mga B. Ansina. Comfort food kasi le. Si Nebo lang katamin nyo yung kusi ansina. Last month lang. So, easy lang to make. Kabarbarato pa. Sorry. So, okay para kumigo. 8 year. So, last yakulyaton. Manada el di mio kay take away aki sabroso el Chabacano food. Si Chene man king kere abria kel Chabacano cuisine forward restaurant. Abria o de suporta sa kita. Suporta. Suporta sa kita. As in, bien. Doon na pa yung restaurant sabi na tan-serve sa todo. So baka Chempo para gayon para Chene ansina. So si Chene man king tauwi, di ba? Baka si Tito RJ. Mira lang kita. Di ba? Busy pa yun namin yung mga otro kwan na bida. Amo kita nuay. So siguro po rin sa takeda kita how we're talking kita ara Chabacano. So una siguro sa reason so porque falta tolbide kita Chabacano el lenguaje. Kaya naman kintan push ko nel cuisine itself. Amo, de veras. Amo sa easiest to con kasi represent pa como if it's making sense. So ansina ba como you take pride ba kayo? Like I guess everyone man takes pride ba in their food ba? So nisita kita ansina Cheneaki kumuakel sila Chef Irfan tan push sila for Tausug cuisine. Bakit nisita tamin kita daton Chef Irfan for our for our Chabacano cuisine. Yes. Diba? An expert. Manada pa most likely liya mga kwan. Very very few lang na list no. Kung may base na diamond research namin dito RJ pero most likely manada pa sila mga akal mga secret ba na mga recipes na yung mukha ni el mga Chabacano daw is very
akal ba keeping it to themselves lang within the circles lang, masyado tan share. Yes. Nakuan amo ka del ko sa base como el so Chabacanos R lang kayo. Pero I think kasi like debe man revisit ya ba kita di aton values, and I think it's time to come out of our shells. So siguro siya naman kita culinary school sa ki era man po sila diba? HRM schools. So tan start siguro na education. So takil Ateneo sir ka lang era Ateneo tan ng push for Chabacano. The language, the culture, the food, todo, di ba? Kay de veras tamen kay for example no mga Jesuita amo man sila el razón porque ya tiene el Fort Pilar. Sí. And el razón porque tiene el Chabacano is because of Fort Pilar. Sí. So I think it's just up for Ateneo aquí di atun to actually push for that kay bien deep el connections del Chabacano pati el mga Jesuita. As simple as experts, chine ba kita kel renowned expert for Chabacano dialect? No, amo sa kami taman kami pensa tabus ka sa kami no? Mas manada mga de afuera. So amo kita sa buska. Di ba? Kasi basta mga linguist ba siya? Kasi something ansina? Linguist, yeah. See? Amo era bonito imbita ng show de Ocedes. Actually. Para pwede ka natin man educate yung Chabacano. Baka mali kita, no? Pero hot debate tamen di amon. Tabla kami. Chabacano, since barbaric language even the construction of the sentences, if you get the idea, amo yakil. Di ba? The fact na barbarically, noile structure, abstract na di ba? Barbaric, may structure. So, basta tentende kita, amo yakil. Chabacano yakil, di ba? So, amo kal unique siguro na language daton. Amo. Kaya ang kuha niya tamen develop over time. Yes. It became its own thing. Por eso like hindi yo ta pensa like tiene otro mga gente ta habla kaya mga Espanyol ansina. Hindi. We are our own people. And el bonito tan evolve kita. So unlike habla sila Latin, di ba? Latin is a dead language. Ko sa meaning may new words. Kahit naman may kanta usa masyado, di ba? Yes. Ara Chabacano may mucho pa kentang kwento. So amo sa pwede man develop new phrases. Kung sa ba mga new mga palabra de mga Gen Z ko sa bara, Gen Gen Alpha. Beta L1, Beta L9 pero Alpha L mga youngest. Si so kung sa el mga di ba chene sila mga phrases, mga hindi kita intindi mga skibiditoy. Di ba? So mewing pero acceptable kill, di ba? So hindi pa kita dead language, bibukod kita. Amo. So, baka pwede kita man end ko nila itong podcast right there, no? Chene sa kami, Sir Tase, no? Before we end, akil, chene ko mo man share to word, no? Akil kwan. Before we end the podcast, para na di aton mga listeners, baka chene sila kumubaon ba mga words na pwede aprende, ansina. So, naya words, so may katabadan, tapos difícil mga guska palabra, pero siguro phrase lang kita. So, accord na kayo si Chene, growing up, Chene nga taabla ka namon, bo, ben kutsara malabaw gad bo. So, kung sa bakal meaning, baka pwede man expound si Kosakil. For me, kasi di miyo sa tamen mom, di miyo kasi kumiyot taabla as a kid. Pero hindi ta intende, pero como based on amo kasi tayo sen mo Chabacano doon may gad kung tiyokin pwede engineer on your own yung context clues siya lang based on context clues akal bata entra na mga conversation de otro so literal translation ba de kutsara malabaw dol entrador ba entrador dumadaw mo man kuhan kutsara malabaw pero syempre bata curious man di ba so kusakil pa sa el kwento kaya to uwi kaya to enter na conversation, daan mo yan, kutsara malabaw. Pero pet peeves sa Dimio. Kasi dyan mga hente, kutsara malabaw. Akil mga, syempre, bata, okay lang. Si bata, okay lang. Curious al bata eh. Mga hente, akil ta-entra ba na conversation? Balit kung basi kaka. Can you, no? Pero mga akil, thank you, sir, no? Akil, kutsara malabaw. Thank you so much, sir, for joining us in this podcast. Gracias naman for having me as your guest for today's episode. Yes, era hindi sa last. Era pwede pa kita mong collaborate. Actualmente, mucho pa kita collaborations in the future. Amo kami tapensa. We can do a lot of things and
Binisita kami mga gente, igual kung ustedes na tan push forward el teatron city Yes. or el industria. So, hopefully, mas mucho pa mga gente pwede ayuda po ng Zamboanga. Yes. Si. Kay Con din. It's a growing city. Yes. Pati alam mo di aton, di ba? El Amor kayo. Otro kita, kaya ang granda kita aquí. Yes. Después Veras. taki kita ara, most of mga konosyo educated from outside, so pwede kita liba more better stuff or better everything to Si. na syudad di aton. Yes. De veras. Amo man taman sa tabla di aton mga elders. Aprende to apuera bira to ki. Amo. Si, Problema kasi mga otro niya to. Hindi na Bira. tabira. Bala ka muli. So kamal yung mga listeners di aton na volve ka mo. Volve o Volve. sede, si Bene aquí. Dale Miral Amor kun el syudad di aton. De veras. So gracias kayo, gracias. Thank you, sir. Gracias, Thank you for gracias. giving us your busy time. Thank you. Thank you. And we'll see you on the next episode. Bye. Peace.